मातम करने वाले किसी जाकिर को कहो और करबला के 72 शहीदों का नाम लेता है, लोगों के बेटों का तस्करा करता है, आन का जिक्र करता है, मोहम्मद का जिक्र करता है, अब्बास अलमदार का तस्करा करता है, अकील के बेटों का तस्करा करता है और तमीमी का जिक्र करता है, वो अली के बेटों का तस्करा क्यों नहीं करता? और करबला के 72 नामों को उठाओ कि उसमें किन किन के नाम हैं। तुम्हारी 12 किताबों का हवाला, ना सिद्दीक मौजूद ना फारूक। मरने के बाद अली के घर बेटा हुआ। जब तक हसनैन की वालिदा फातिमा जिंदा रही, अली ने दूसरी शादी, फातिमा की वफात के बाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अली मुर्तजा ने बहुत शादियां की। तुम्हारे मुअर्रिखों ने लिखा है कि 18 शादियां की थी। शादियां की, पहला बेटा पैदा हुआ। हसनैन के बाद लोग मुबारकबाद देने आए, कहा अली मुबारक हो, खुदा ने बेटा अता किया। कहा खैर मुबारक है। कहा नाम क्या रखा है? कहा अपने आका के नाम पे मोहम्मद रखा है सल्लल्लाहु। यही वो बेटा है जो जंगों में अली का अलमदार था, साहिब अलम मोहम्मद इब्ने हनफिया। कहा इसका नाम मोहम्मद रखा। फिर बेटा हुआ और कहने वाला सुन्नी नहीं, लिखने वाला सुन्नी। एक याद कर जाओ, 12 शिया मुअर्रिख, याकूबी 1, मसूदी 2, अरबली, मुफीद और तबरसी 5, अस्फहानी, मुल्ला बाकिर मजलिसी, मिर्जा अब्बास कुम्मी और इसके अलावा देनोरी 10, साफी 11 और मिर्जा तकी नासरुत तवारीख का 12। इन 12 को उठाओ या अपने मुंह पे चपत मारो या अपना अकीदा तब्दील कर लो, हवाला गलत साबित कर दो। काबे के रब की कसम है, साजिद मीर मेरा नुमाइंदा यहाँ मौजूद है। अगर कोई माँ का लाल हवाला गलत साबित करे, 1 लाख रुपया उसको नकद इनाम देने के लिए तैयार हो। कोई माँ का लाल उठे और तुम्हारे जैसे टटपूंजिए नहीं जिसने कभी लाख रुपया ही नहीं देखा। मैं कहता हूँ ये सैकड़ों टेप रिकॉर्डे गवाह हैं। आओ, काबे के रब की कसम है, बात गलत हो मुंह मांगा इनाम लो, और अगर सच्ची हो तो कभी अपने गरेबान में झांक के अपने दिल की स्याही को देख लेना। देखो तो सही, दूसरा बेटा हुआ, लोग मुबारकबाद देने आए, अली मुबारक हो, रब ने बेटा अता किया। कहा खैर मुबारक। कहा बेटे का नाम क्या रखा है? कहा मोहम्मद के नाम के बाद अबू बकर के सिवा कोई नाम जचता ही नहीं है, कोई दूसरा नाम। फिर तीसरा बेटा हुआ, उसका नाम उमर रखा। फिर चौथा हुआ, उसका नाम उस्मान रखा। फिर 5वां हुआ, उसका नाम अपने चचा के नाम पे अब्बास रखा। कहने वाले ने कहा अखरता अम्मा का अब्बास या अली, अली अपने चचा अब्बास को इनके पीछे कर दिया है, गैरों को आगे चचा को पीछे। कहा अखरतुहु कमा अखरहुल्लाह, और मैंने इसको पीछे नहीं किया, मेरे रब ने इनको इसके पीछे कर दिया है। बात क्या करता है? आगे चल, यही किताब है। फिर हसन के घर बेटा हुआ, पहला बेटा बाप की खिदमत में लेके आया। बाबा, रब ने बेटा अता किया है, उठाया, प्यार किया। बाबा इसका नाम रख दो। कहा इसका नाम भी मैंने हसन रखा कि आका का रखा हुआ नाम मुझे बड़ा प्यारा लगता। हसने मुसन्ना के नाम से मशहूर हुआ। फिर बेटा हुआ, और सुना, या अपना मुंह काला कर लो या अपनी तारीख के औराक को फाड़ कर जला दो या अपने अकीदे को तब्दील कर दो। फिर बेटा हुआ। कहा बाबा बेटा हुआ, इसका नाम क्या रखो? कहा अबू बकर से प्यारा नाम मुझे कोई लगता ही नहीं है, पोते का नाम अबू बकर रखा। फिर हसन के घर तीसरा बेटा हुआ, उसका नाम उमर रखा। फिर हसन के घर चौथा बेटा हुआ, उसका नाम उस्मान रखा। और फिर हुसैन के घर बेटा, पहले बेटे का नाम अली रखा। फिर दूसरा बेटा हुआ, उसका नाम अबू बकर रखा। फिर हुसैन के घर तीसरा बेटा हुआ, उसका नाम उमर रखा। फिर हुसैन के घर चौथा बेटा हुआ, उसका नाम उस्मान रखा। और जाओ इन पगड़ी वालों को कहो, और 72 मकतूलों के नाम लेते हो,
وہ ان میں یہ تو بتلاؤ علی کے کتنے بیٹے، حسن کے کتنے بیٹے، حسین کے کتنے بیٹے تھے اور ان کے نام کیا تھے؟ اور خیروں کے بیٹوں کا نام لیتے ہو، علی کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ حسین کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے نہیں لیتے کہ نام لیں گے تو ابو بکر آئے گا، نام لیں گے تو عمر آئے گا، نام لیں گے تو عثمان آئے گا، پیٹنے والے چونک جائیں گے کہ علی کے گھرانے میں اتنے ابو بکر کہاں سے آ گئے، وہ علی کے گھرانے میں اتنے عمر کہاں سے آ گئے، علی کے گھرانے میں اتنے عثمان۔ اور اگر ان سے محبت نہ تھی تو ان کے مرنے کے بعد اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پہ کیوں رکھے تھے؟ بولو، کیا کبھی کسی نے دشمنوں کے نام پہ بھی اپنے بیٹوں کا نام رکھا ہے؟ اور نام نہ رکھے بلکہ اپنی بیٹی بھی عمر کو عطا کر دی۔ تمہاری 17 کتابوں کا حوالہ، اور 1 2 4 کی بات نہیں، فاطمہ الزہرا کی لخت جگر علی کی بیٹی کا رشتہ جب فاروق نے مانگا تو علی نے کہا جاؤ چچا عباس عمر کو کہہ دو کہ عمر نے میری بیٹی کا رشتہ مانگا، میں بغیر شرط کے اس رشتے کو قبول کرتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ بھی ڈرتے ہوئے رشتہ دے دیا۔ شرم کرو، تم نے علی کو پنجاب کے دیہاتیوں سے بھی زیادہ معاذ اللہ بزدل سمجھا۔ مر جانا بندہ گوارا کر لے، دشمن کو بیٹی دینا گوارا کیا سمجھا؟ اصل میں یہ سازش صرف نبی کے صحابہ کے خلاف سازش نہیں بلکہ نبی کے گھرانے کے خلاف بھی سازش ہے۔ اہل بیت کا نام لے کر صرف محمد کے صحابہ پر تان نہیں توڑا جاتا بلکہ محمد کے صحابہ کا نام لیا جاتا ہے، حقیقت میں اسلام کی ساری برگزیدہ ہستیوں کو قابل تان کر رکھا جاتا ہے۔ اس سے اور کیا مقصد ہے کہ معاذ اللہ علی کو اتنا بے ہمت ثابت کیا جائے کہ کوئی لڑکی لے لے تب بھی کوئی بات نہیں، خلافت لے لے تب بھی کوئی بات نہیں، اور ان کے مرنے کے بعد بھی ڈرتا ہے، اپنے بیٹوں کے نام بھی ان کے نام پہ رکھتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، علی سچا تھا، تم بزدل ہو، علی بہادر تھا۔ علی نے اس کی خلافت کو حق سمجھا جس کو محمد نے خلیفہ بنایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرنا بات کیا تھی؟